Sige. Fred, daplin Fred. Kaya video ko Fred. Karene guys. Ay, reklamo kay para ma-practice ka. This fight between Ninyo and Ezekiel. 3 rounds of practice sparring. Light sparring lang to guys. Si Ezekiel ay may lahing Inoue. Kaliwat ni Inoue ni. Yan si Ezekiel ang naka-gray. Ninyo by red. Ezekiel blue in gloves. And Ninyo and red gloves. Yan. Asa, break. Go. Ayaw pa di open yung body. Open yung body oh. Ay, kadlok. Sabunin mong body. Sukol ah. Sayang na pagkakaliwat ni mo hapon. Mga hapon, mga raser na. Kita dayon pagkahuman. Okay. Last 52 seconds. Kuston sa body ba pero sa ulo hindi gayo. Video lang ba? 50 lang ba? 50 lang. Ay 30 lang na. 30 lang ako ay. Sige. Ala, Last 29 seconds. oh! Ayaw ka kulba. Awa, grabe. Okay, rest. Kusgay mo, Sikil, kusga, kaya para ma-practice ninyo. Kusgay, hurot yung kusog. Hurot mo. Kusgay gani mo ha. Para mainit siya. Si, Pagdili. kusga gani kay para kuan. Para masingot siya ba. Tinuday mo ha. Tinodi mo ha, ya, light lang. Hindi ka ma-practice na nga na. Knockdown. Tindog. Itlog. Wala eh. Ubus kayo. Ubos kayo, hindi mo kita. Ikon. Ambak. Surrender. Ambak, walang O, puli.